यदि मने है जो गरम काले दिने আমার एसी नहीं, एसी के अलावा तुम लोग ये वॉक्सिंग करो, तो ऐसे तुम लोग जैसे लगाना होता है, वॉक्सिंग लेते हैं, वॉक्सिंग लगाना है, वॉक्सिंग लगा के इसको बिठाना है, ठीक है, इसको बिठाना है, बिठा के उसके ऊपर से पाउडर देना है और ऊपर থেকে पाउडर देवो, समझ रहे हो? उसके ऊपर से पाउडर दो, इसके ऊपर से पाउडर दोगे मतलब पसीना सूख जाएगा। हाँ, उसके बाद इसको उठाना है, ठीक है, अगर गर्मी के दिन। আর এখন যেহেতু ওয়েদার একটু তবু ইয়ে আছে, মনে হয় উঠে যাবে, যদি না ওঠে আমাকে এই প্রসেসটা করতেই হবে। मतलब নিলাম, লিকুইড নিলাম, লিকুইড নেওয়ার পরে এই যে নিয়েছি, নেওয়ার পরে সাথে সাথে দিতে থাকবেন, তো পড়তে পড়তে আসবে, সঙ্গে সঙ্গে আমি হাত কি করব, রোল করব, রোল করলে ওকে ধরে নেবে। হ্যাঁ, এক দুটো কারণ, একটা হচ্ছে এটা নিচে পড়বে না, দ্বিতীয়ত হচ্ছে কিছুটা ঠান্ডা হয়ে যাবে। কিছুটা ঠান্ডা হলে আমি কি করব, এই ঠান্ডা অবস্থায় এটা এই যে ঠান্ডা হচ্ছে, অটোমেটিক আমার গায়ে পড়ছেও না, অটোমেটিক আমি এক জায়গাতে এটা লাগাবো, লাগাবো সঙ্গে সঙ্গে